नाजरीन, नून लीग की जिल्लत शुरू हो चुकी है और ये जहाँ भी जाते हैं जिल्लत और रुसवाई भी इनके साथ साथ जाती है। यहाँ तक कि इस हुकूमत के वजीर होने के बावजूद भी इनको अवामी गैज़ो गजब से निजात नहीं मिल पा रही और ये सिक्योरिटी के बगैर बाहर निकलने से भी कासिर हो चुके हैं, जिसका एक मुजाहरा इस्लामाबाद में देखने में आया, जिसमें नून लीग के सीनियर रहनुमा अता ताड़ एक निजी होटल में पहुंचे तो वहाँ इन्हें एक खातून ने देख लिया और फिर उस खातून ने इस नून लीगी बंदर की खूब दुर्गत बनाई और इस पर लानत भेजते हुए कहा कि तुम बेगैरत शख्स हो क्योंकि तुमने हमेशा नून लीग की चाकरी की है, और कहा कि ये वो बेशरम शख्स है जिसका काम सुबह से लेकर शाम तक टीवी पर बैठकर बकवास करना होता है और ये पाकिस्तान की खवातीन के खिलाफ भी गलाजत उगलता रहता है, जबकि सियासी कारकुनान के खिलाफ भी इसका बुग़्ज़ नुमाया है। और यही वो शख्स है जो मरियम नवाज का चमचा है और मरियम नवाज के हुक्म पर ये पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर इमरान खान के बारे में बकवास करता रहता है। नून लीगी बंदर ने खातून के साथ तल कलामी की और कहा कि तुम एक सियासी जमात की कारकुन हो, इसलिए तुम मेरे खिलाफ बातकारी हो और तुम्हें कोई हक नहीं पहुँचता। मैं तुम्हारा खातून होने की वजह से लिहाज कर रहा हूँ और ये कि तुम्हारी तरबियत किसने की है। जिस पर खातून मजीद भड़क उठी और उसने कहा कि तुम मुझे इखलाकियात सिखाओगे जिसे खुद बात करने की तमीज नहीं है। तुम लोग तो वो हो जो मुल्क को लूट कर खा गए हो और तुम्हारे पेट ही नहीं भरते, और अब चोर हमें बताएंगे कि हमें किस अंदाज से बात करनी है, क्योंकि मालिक जब चोर से बात करता है तो उससे प्यार से बात नहीं करता बल्कि ऐसे ही की जाती है जैसे मैं तुमसे कारी हूँ, क्योंकि मैं इस मुल्क की मालिक हूँ, मैं इस मुल्क की शहरी हूँ, जबकि तुम इस मुल्क के चोर हो, तुम इस मुल्क के लुटेरे हो, तुमने पाकिस्तानी कौम का पैसा खाया है और तुम मेरा वोट चोरी करके इक्तिदार के अंदर बैठे हुए हो, लिहाजा मैं किसी चोर को इज्जत नहीं दे सकती, लिहाजा मैं तुमसे इसी लहजे में बात करूंगी और इसी अंदाज में करूंगी क्योंकि तुम चोर हो, तुम बेशर्म हो। नून लीगी बांदर ने कहा कि तुम्हारी तरबियत ही इतनी गंदी हुई है, लिहाजा मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। जिस पर खातून ने कहा कि मरियम नवाज की तरह मेरी तरबियत नहीं हुई और ना ही तुम्हारी तरह मेरी तरबियत हुई है, जिन्हें ना तो इखलाकियात का कुछ इल्म है और ना ही तुम्हारे पास कोई अकल है। इस पर नून लीगी बंदर भड़क उठा और इसने कहा कि अगर मरियम नवाज के बारे में तुमने बकवास की तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। जिस पर खातून की जानिब से भी मरियम नवाज के माजी के किस्से सुनाए गए और उसने ये भी कहा कि उस 2 टके की खातून के बारे में तुम बात कर रहे हो जिसने पंजाब में हजारों खवातीन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां की हैं, और ये वही खातून है जिसने लाहौर में एक बच्ची के रेप केस को अपनी हुकूमत के बलबूते पर दबा दिया, और तुम इस कदर बेशरम और ढीठ शख्स हो कि इस औरत का दिफा कर रहे हो। क्या तुम्हारे घर में बहन बेटी नहीं है जो तुम एक लड़की का रेप का शिकार होने पर भी मीडिया में आकर झूठ बोलते रहे और उसी मरियम नवाज की चाकरी करते रहे। लोगों ने इस दौरान बीच बचाव करवाने की कोशिश की लेकिन मामला काफी गर्म हो चुका था और नून लीगी बंदर ने सिक्योरिटी को भी बुला लिया था और पास जो पुलिस खड़ी हुई थी उसे जब इल्म हुआ कि हुकूमती वजीर के साथ इस तरह का मामला पेश आया है तो वो भी फौरन पहुंच गए। हालांकि पाकिस्तान में रिवाज है कि पुलिस कभी भी वक्त पर नहीं पहुंचती, लेकिन इस मामले में हमने देखा कि चंद ही मिनटों के अंदर पुलिस भी मतलूबा होटल पर पहुंच गई। इस दौरान उस खातून के साथ मौजूद दूसरी खातून ने भी इस नून लीगी बंदर को बदतमीजी करने पर खूब सुनाई, जिसके बाद इस नून लीगी बंदर ने उस खातून को गाली दी तो मामला मजीद खराब हो गया, क्योंकि जैसे ही सिक्योरिटी नजर आई तो इसने अपने आप को शेर समझना शुरू कर दिया और दोनों खवातीन के साथ बदतमीजी करने लगा और कहा कि मैं तुम्हें इबरत का निशान बना दूंगा और अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूँ, तुम पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाती हो, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है। नून लीगी बंदर के कहने पर खातून के हाथ से मोबाइल फोन छीन लिया गया जिस पर वो वीडियो बना रही थी और पुलिस एहलकारों की जानिब से खवातीन के साथ काफी बदतमीजी की गई और जिस खातून के हाथ से मोबाइल छीना गया था उसने गुस्से में पुलिस एहलकार को गालियां दी तो मामला मजीद गंभीर हो गया और पुलिस एहलकार ने उस खातून को गालियां देनी शुरू कर दी। नून लीगी बंदर ने दोबारा यही कहा कि ये जाहिल खवातीन है और इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिस पर खातून ने कहा कि मैंने अपना बैकग्राउंड बताया तो तुमने यहाँ से भाग जाना है, क्योंकि तुम्हारे जैसे वजीर मेरे शोहर के सामने जूते पॉलिश करते हैं और तुम्हारी हुकूमत और तुम्हारा वजूद ही इसी की वजह से है और तुम्हारी ये जुर्रत कैसी हुई कि तुम मेरे खिलाफ इस तरह की जुबान इस्तेमाल करो। और पुलिस एहलकार को भी कहा कि क्या तुम लोग बहावल नगर का वाकया भूल गए हो, अब तुम्हारे साथ भी वही होगा और मैं देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। खातून की धमकी सुनकर दोनों डर गए और जब तस्दीक की गई तो पता चला कि दोनों खवातीन के शोहर पाक फौज में आला ओहदों पर फाइज हैं। खातून के मोबाइल फोन से उसके शोहर से बात हुई तो नून लीगी बंदर उससे माफियां मांगने लगा और उसकी मिन्नतें करने लगा कि अपनी बीवी से भी कहे कि वो मुझे माफ कर दे, गुस्से में मुझे पता नहीं चला। जिस पर उसने पहले तो इस नून लीगी बंदर की खूब खिंचाई की और इसे खूब गालियां देते हुए कहा कि तुम लोग अपने आप को क्या समझ रहे हो। जिसके बाद इसने दोनों खवातीन से हाथ जोड़कर माफी मांगी और कहा कि अगर आप कहेंगी तो मैं आपके घर आकर भी माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। काफी गालम गलोच के बाद दोनों खवातीन ने नून लीगी बंदर को तो जाने दिया लेकिन पुलिस एहलकारों को माफी न दी और अपने शोहर को कहा कि इनके साथ भी वही करना है जो बहावल नगर में पुलिस एहलकारों के साथ हुआ था। पुलिस एहलकार ने भी काफी माफी मांगी लेकिन खातून ने उसे माफ नहीं किया, जिसके बाद दीगर पुलिस एहलकारों ने भी खवातीन की मिन्नतें करनी शुरू कर दी और फिर लेडी पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया गया और उन्होंने भी आकर खवातीन की मिन्नतें की और फिर खातून के शोहर के साथ राब्ता हुआ और उनके साथ मामला तय हुए, जिसके बाद पुलिस की कुछ बड़ी शख्सियात भी आ गई और फिर उन्होंने भी खवातीन से माफी मांगी। नून लीगी बंदर ने मुबैना तौर पर वफाकी वजीर
برائے قانون اعظم نذیر تاڑر کے ذریعے اس معاملے کو حل کروانے کی کوشش کی اور ان کے رابطوں سے یہ بات طے پا گئی کہ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہیں کی جائے گی، لیکن اس بات کی کوئی گارنٹی بھی نہیں ہے کیونکہ یہ ویڈیو اب ہمارے کچھ صحافیوں کے پاس موجود ہے اور انہیں بھی یہی کہا گیا ہے کہ فی الحال یہ ویڈیو اپلوڈ نہیں کرنی۔ عین ممکن ہے کہ اگلے 1-2 دنوں کے اندر یہ ویڈیو منظر عام پر آ جائے، تاہم اس کے لیے خاتون کے شوہر کی اجازت درکار ہے۔ دوسری جانب نجی ہوٹل میں لگے ہوئے کیمروں میں بھی یہ مناظر محفوظ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے تمام ثبوت مٹا دیے ہیں اور ڈیٹا لے کر نون لیگی بندر کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کی تصدیق عثمان بٹ کی ٹویٹ سے بھی ہوتی ہے، جنہوں نے سب سے پہلے یہ واقعہ رپورٹ کیا تھا کیونکہ یہ ویڈیو پہلے انہی کے پاس گئی تھی۔ عثمان بٹ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ نون لیگی رہنما عطا تاڑر سے 2 خواتین کی نجی ہوٹل میں طلب کلامی، موقع پر نہ پہنچنے والی پولیس موقع پر پہنچی خواتین سے موبائل فون چھین لیے۔ عطا تاڑر کو بعد میں پتا چلا کہ خواتین کا فیملی بیک گراؤنڈ ریڈ لائن والے ادارے سے ہے، تو موبائل واپس کر کے معاملہ دبا دیا گیا۔ نجی ہوٹل کی DVR غائب ہو گئی۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما ڈاکٹر شہباز گل کی جانب سے بھی اس واقعے کی تصدیق ہوئی ہے اور انہوں نے یہ تصدیق بھی کی ہے کہ دونوں خواتین کے شوہر پاک فوج میں اہم عہدوں پر موجود ہیں، جس کی وجہ سے نون لیگی بندر کو معافیا مانگنی پڑی اور معاملے کو حل کروانا پڑا۔ ناظرین، یہ لوگ عام عوام کے سامنے تو بہت بہادر بنتے ہیں اور ان کی تذلیل بھی کرتے ہیں، جبکہ ان کو اس قدر مجبور بھی کرتے ہیں کہ اگر وہ آواز اٹھائیں تو ان کے گھر والوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ گھر آ کر معافی مانگیں ورنہ ہم ان پر کیس کر دیں گے۔ ایک خاتون نے خواجہ آصف کے ساتھ بدتمیزی کی تھی تو اس کے پورے خاندان کو پولیس کی جانب سے جبر کا سامنا کرنا پڑا تھا، یہاں تک کہ پورا خاندان خواجہ آصف کے گھر گیا اور گھر جا کر معافی مانگی تو یہ معاملہ حل ہوا۔ لیکن دوسری جانب اگر کوئی طاقتور خاندان ہوتا ہے تو یہ لوگ ان کے سامنے بیگی بلی بن جاتے ہیں اور الٹا ان سے معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں، اور یہی نون لیگ کی کل اوقات ہے کیونکہ یہ کوئی عوامی یا سیاسی جماعت نہیں ہے بلکہ مافیا کا ایک گروہ ہے جو اپنے سے طاقتور کے سامنے تو معافیاں مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے، جبکہ اپنے سے کمزور لوگوں کو جبر اور فسطائیت میں مبتلا کرتا ہے اور ان کے خلاف کھل کر کارروائیاں کرتا ہے۔ نون لیگ والوں کی اوقات تو اتنی ہے کہ پاک فوج کے بڑے آفیسرز تو دور، اگر کسی عام سپاہی کا معاملہ بھی ہو تو ان کی پینٹ گیلی ہو جاتی ہے اور یہ فوراً معافیا مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب پاکستان کے عام کارکنان کے خلاف ان کا غصہ خوب نکلتا ہے اور ان کے خلاف یہ خوب کریک ڈاؤن کرتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے کارکنان کے خلاف بھی یہ اس طرح جبر اور ستم کرتے ہیں جیسے یہ وقت کے فرعون ہو۔ ناظرین، اس واقعے میں خوشی کا پہلو یہ ہے کہ نون لیگ کے وزیر اپنی ہی حکومت میں عوام کی نفرت کا سامنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالنے کے بعد اس قوم پر مسلط ہوئے ہیں اور انہوں نے 40 سال سے پاکستان کو لوٹ کر تباہ و برباد کیا ہے، اور عام پاکستانی آج مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے اور اس تباہ حال معیشت میں اس کا جینا حرام ہو چکا ہے، تو اس کی وجہ بھی یہی لوگ ہیں۔ اگر یہ لوگ پاکستان پر عذاب بن کر نازل نہ ہوتے تو پاکستان بھی آج ایک ترقی یافتہ ملک ہوتا اور پاکستان کی عوام بھی خوشحال ہوتی، لیکن انہوں نے ایک جانب پاکستان کو بے دردی سے لوٹا جبکہ دوسری جانب عوام نے اپنی مرضی سے ایک لیڈر کو منتخب کیا تو انہوں نے بدماشی اور گنڈا گردی کے ذریعے اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا اور پھر عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈال کر دوبارہ سے قوم پر مسلط ہو گئے اور پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستانی عوام میں ان کے خلاف نفرت اس قدر شدید ہو چکی ہے کہ یہ واقعہ تو بس ایک ٹریلر ہے اور جب یہ حکومت سے باہر آئیں گے تو ان کا گھروں سے نکلنا بھی ممکن نہیں رہے گا۔ یہ دنیا کے ہر کونے میں پاکستانیوں کے غضب کا شکار ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔